हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चेलका मेना पे आशा जतो हर गी नपाय गी मेना पे इन मोटामुटी बेस गी मेना냐 तेहेन दई कातला बनाव कते देखा पे चलो ताले चेलका कते बनादा प्रथम रे उनको हाको को मैरिनेट कते भागे टिकिन दाव को प्रथम ने एम केदा बुलुंग तारपर एम केदा ससांग एम पर नितो दो एम का तुड़ी सुनुम आर नि दो आडी मांग कातला ताहे कना नोआ दो नाते सुदु पीस गी हता होय कना दे भागे टिकिन मैरिनेटा तारपर एम का सुनुम तुड़ी सुनुम एम पर नितो कश्मीरी लंका कटी एमादा साइड रे एमो सो कटी ñuruina ᱰᱷᱮᱨ ᱧᱚᱜ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱮᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱫᱤᱭᱮ ᱠᱟᱥᱢᱤᱨᱤ ᱞᱚᱝᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱢᱮরিনেট ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ প্রায় আধা 15-20 মিনিট তারপর হাঁকু কুñ ভাজাᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ उनको हाकू को भाजा हचन दिए नोआरे पोस्तो और सरषे सॉरी पोस्तो और हेकना काजू काचा लंका और सामान्य नारकेल ताहे कना नारकेल पाउडर ओना कटी एम कर दिए पेस्ट कती दोहायदा और इनाते उनको हाकू को मिड साइड भाजा होय कान भागे ठीक मुच मुच कते ñेल दाबे चे सुंदर लाल लाल भाजा होय कना दिए मिटा उना सुविधा नॉन स्टिक रे दो हाकू भाजा को खूब सुंदर होय गिया माने कड़ाई रे हयतो रापुदा बा राकाब समय सुविधा किंतु नॉन स्टिक रे दो भाजा पक्षे खूब सुविधा होय गिया ओनाते तेहेन नॉन स्टिक रे इंतुया तारपर हे कना ओनारे एम केदा ओना हाकू राकाब परे नितो दो एमादा ओने पेंयाज मिक्सर रे पेस्ट कदा 12 चामच पेंयाज बाटा तारपर एमा ओनारे गे पेंयाज कटी भाजा लेन खान गे दिए नितो दो एमा आदा रसुन पेस्ट और काचा लंका मिद साथे हेतो रिद कते दोहो कदा ओना एम केदा ओना एम पर भागे टिकिन घंटे सुनुम रे कटी किछु खन नाड़ा चाड़ा लगी चेदा बांग से बेरेल गन माने सो ताहेना से ina lagi to na kating nara cara da jate so ko chaba hachan ina pore kichu kani nara chare tarpore ek ekate মশলা ko ñema তেনা মশলা বলতে দাও সাসাং দি স্কিপা যেহেতু দই কাতলা হয়ে কানা সে এনাতে সাসাং দাও বাñema বাখান পেলিয়া ম্যারিনেটেড যখন আম হাকু কুম ইয়ে কে को ভাজা লাহারে দাও সাসাং এম কাদা ওনা দো এম রহ সুনুম যখন ভাজা আছে ওনা দো ভিতরি বলো না ওনা দো মানে আদা মশলা রে এক্সট্রা ভাবতে সাসাং দাও বাñema से যাই হোক আর নিতো দো পেঁয়াজ को ভাজা হই কানতে নিতো দো আমাদের সামান্য জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো তারপরে ñema জিরে গুঁড়ো আর আর ñema সামান্য কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো নয়া দো বাং এম রহ গান কোয়া যেহেতু মনে লেদ থি কাটিং এম লেদ गी ইᱧাᱹᱜ ইচ্ছা ᱛᱤᱧ এম কাদা না দো যে বা মনে তে হেন্দে চাই কানা যখন এম লেদ गी দিয়ে ওনা মশলা ভাগে টিকিং কষাও ñoga ñেল पे দিয়ে নিতো সামান্য পরিমাণ দাগ ইᱧ এমা দিয়ে মশলা কষাও হয়ুগ কান তিña যেহেতু তারা তো বাং বৈসাও কানা দিয়ে ওনা রে ঝাব কাজু পোস্ত আর সামান্য নারকেল গুঁড়ো আর কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে সে ওনাকে এম কেদা না পেস্ট এম পরে ভাগে টিকিং ঘান্টা মিশে আর ওনা মিক্সার বাটি রে মানে মেনা তো ওনাতে গাড়ি ওনারে দাগ ইñ দুলা ওনা অল্প ওনা দাগ গিñ এমা নিতো দো एकदम तवा लेका ñeloग kana mone ape je towa em keda किंतु bang kana no dek na posto ar kaju kaju badam bata ona na dak kana chida bang se ona bati re adi se tahe kana se ona ta da em kada bhage tik yarup ket ona da gin dula da দিয়ে ñel pe nito kalar tinak change en tiña enan tinak sada ñelok kan the nito do দিয়ে noa re ado poriman moto nito bulung iñ em da আসল জিনিস না তো বেশি রেসিপি তো বেশি কিছু জিনিস তো বান লাগা খুব সামান্য উপকরণ যাহা ওড়ারে তাহেনা ইনা দিয়ে কি নোয়া রেসিপি को होय गया কিন্তু জম রে আডি টেস্টি ইয়াম্মি ইয়াম্মি আপা মেধা বেনাও কতে ñel पे তারপর নিতো সামান্য পরিমাণ চিনি এমাদা বেশিরভাগ উতরে গিয়ে সামান্য চিনি তো এমা গিয়া মানে টেস্ট কাটে পরিবর্তন ইনা লাগিতে আর
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ঝাল আর ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱚᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱯᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱢᱟᱹᱨᱤᱪ ᱠᱩᱪি ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸᱯᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ যেহেতু ᱨᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ বেশি ᱵᱟᱝ ঝাᱞᱟ দিয়ে মশলা কষাᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ আর মিটটাং কাথাᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱯᱮ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ ᱠᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱯᱞᱤᱡ ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱫᱤᱫᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱠᱚ সাবস্ক্রাইব ᱛᱤᱧ ᱯᱮ আর ভিডিও ᱠᱚᱯᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ লাইক ᱠᱟᱹᱛᱤᱧ ᱯᱮ আর ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱠᱚᱢᱮন্ᱴ ᱟᱹᱧ ᱯᱮ আর বেশি বেশি ᱠᱟᱛᱮ শেয়ার ᱛᱤᱧ ᱯᱮ আর বেশি বেশি ᱠᱟᱛᱮ ভিডিও ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱛᱤᱧ ᱯᱮ আর অতি অবশ্যই ᱤᱧᱟᱹᱜ রেসিপি ᱠᱚ ᱯᱷᱚᱞᱳᱭ ᱯᱮ যে ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱫᱟ তারপর নিতে তো ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱚᱱᱟ 2 চামচ টক দই ᱚᱱᱟ মানে চামচ তে বেশ ঘন্টা মিক্স করি তারপর ᱚᱱᱟ টক দই এম কেদা দিয়ে নোয়া এম কাতে ভাগে 3 ঘন্টা মিশে আর নোয়া রেসিপি আদি সহজ গিয়ে ᱤᱧ হোটেল ᱨᱮᱧ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱫᱟ তখন আদি টেস্ট মানে ভাগিᱧ বুঝ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ নোয়া রেসিপিᱧ ট্রাই গিয়ে আবার যখন নোয়া রেসিপি কে যখন হোটেল ᱨᱮ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱵᱮᱱᱟ তখন ᱫᱚ বলে ইস ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ টেস্টি ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ রেসিপি ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ কোনো প্রয়োজন ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ দিয়ে নিতোᱜ ᱫᱚ মশলা ᱠᱚ রেডি ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ দিয়ে নিতোᱜ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ভাজা ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱞᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱟᱛᱞᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩᱧ ᱮᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱟᱛᱞᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝᱤᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ দিয়ে उनको हाको एम पड़े किछुक्षण ढाका दहया कटिज मसला को बोलो हचन ग्रेवी को माने पोस्तो को तारे टेस्ट कटिज परिवर्तन हाको रेना हो दिनम तो माने झाल झोल तो बन बनादा ताहले माझे माझे दई कातला बा दई दिए যে কোনো হাকো পেতু দাঁড়ে কোনা হানে একই প্রসেস নৌকা কাতে কি যে কোনো রুই কাতলা জাহা গিপে ᱧᱟᱢᱟ ইনাগে বেনাও কাতে ᱧᱮᱞᱟᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱮস্ᱴ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱤᱧ রিকোয়েস্ট ᱟᱯᱮ ᱯᱞᱤᱡ ᱟᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ রেসিপি ট্রাই ᱯᱮ আর নিতোᱜ ᱫᱚ ᱧᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱ রেডি ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚᱧ ᱮᱢᱟᱫᱟ গরম মশলা আর এমাᱜᱼᱟ ধনে পাতা কাটিᱡ কুচি কাᱛᱮᱧ এমাᱜᱼᱟ যেহেতু রাবাং দিন ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱩᱛᱩ ᱫᱟᱠᱟ ᱨᱮᱜᱮ ধনে পাতা ᱫᱚᱧ চেষ্টায় ᱮᱢ ᱱᱟ আর ধনে পাতা ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱜᱤᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ধনে পাতা ᱫᱚᱧ ᱪᱷᱩᱲᱭᱟᱹᱣᱟᱜ ᱜᱮ অকয় ᱠᱚᱯᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚᱢᱮন্ᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱧ ᱯᱮ ᱥᱮ ধনে পাতা চাটনি ধনে পাতা দিয়ে ডাল ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱮ মানে ধনে পাতা ᱫᱚ মোটামুটি দᱚᱦᱚᱭ ᱛᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ রেসিপি ᱨᱮ ᱥᱮ যাই হোক নিতোᱜ ᱫᱚ রেডি হিᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ দই কাতলা আর যাহাই ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱚᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱯᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ অতি অবশ্যই ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱯᱮᱭᱟ দই কাতলা আর প্লিজ চ্যানেল ᱠᱚ সাবস্ক্রাইব ᱛᱤᱧ ᱯᱮ নিজের মেসরা মেনতে মনে কাতে ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ মানে সাবস্ক্রাইব ᱠᱟᱜᱼᱟ কিন্তু ᱤᱧᱟᱹᱜ চ্যানেল ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ সাবস্ক্রাইব ᱛᱤᱧ ᱯᱮ নিজের হড় মনে কাতে ঠিক আছে চলো তাহলে আদᱚ বেশি বাñ কথা বাং বাড়াও কাতে নিতোᱜ ᱫᱚ রেডি ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱟᱫᱚ পরিবেশন ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ব্যবস্থা ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ নিতোᱜ ᱫᱚ রেডি দই কাতলা এটা বাটি রে সার্ভ কাতেኝ দᱚᱦᱚ ᱞᱮᱛᱤᱧ ᱜᱮ আর নাওয়া অন্য কোনো নেক্সট দিন আরো নাওয়া রেসিপি আতিኝ সেটারিᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ যদি ব্যস্ত বাñ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ অতি অবশ্যই আপে ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ভিডিও ᱠᱚ আতিኝ সেটারিᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ আর ভিডিও ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱯᱨᱚᱛᱤᱫᱤᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ভিডিও ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ ভিডিও ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ থ্যাংক ᱤউ